প্রিয় ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমরা জানি শীতকালীন অধিবেশন খুব শীঘ্রই হতে চলেছে। এই শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে 1 ডিসেম্বর থেকে। এই শীতকালীন অধিবেশনের জন্য মোট 12টি বিল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই 12টি বিলের মধ্যে কোথাও টেট সংক্রান্ত কোনো কথা বলা হয়নি। প্রত্যেক শিক্ষক মহল আশা করেছিল এই শীতকালীন অধিবেশনে টেট সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, কিন্তু এখানে কোনো বিল আনা হয়নি। এখানে সেই বিল নিয়ে আলোচনা করার কোনো কথা বলা হয়নি। তাই তো জেনে নেব এই ভিডিওতে। তাই আপনারা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন নোটিফিকেশন অন করে রাখবেন। এর সঙ্গে আমরা আরও আলোচনা করব দিল্লির যন্তর মন্তরে যে আন্দোলন হয়েছে তার ডিটেলসটা কি, শীতকালীন অধিবেশন হবে সেই আর্টিকেলে কি কি বলা আছে সেটা আমরা একবার দেখে নেব। এখানে দেখেন বলা আছে যে 12টি যে বিল তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এর মধ্যে 10টি বিল এই অধিবেশনে পেশ করা হবে। যে বিলগুলির মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক শক্তি ক্ষেত্র বেসরকারি সংস্থাগুলির জন্য উন্মুক্ত করা, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন পরিবর্তন ইত্যাদি। সংবিধানের অনুচ্ছেদ 240 অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি শান্তি, অগ্রগতি এবং সুশাসনের জন্য বিধিমালা তৈরি করতে পারেন। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউ, পুদুচেরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য সেই তালিকা চণ্ডীগড়কেও জুড়ে দিতে চেয়েছিল মোদী সরকার। তবে বিরোধীদের প্রবল চাপের মুখে শীতকালীন অধিবেশনে পেশ হচ্ছে না চণ্ডীগড় অধিবেশন সংশোধন বিল। এবার এই প্যারাটি দেখে নেব যে এই প্যারাতে কি কি বলছে, অর্থাৎ কোন কোন বিলগুলো এখানে আনা হয়েছে। বিমা খাতে সংশোধন, শেয়ার বাজারের নিয়মে নতুনত্ব এবং জাতীয় মহাসড়কের জন্য জমি অধিগ্রহণের নিয়ম সহজ করার মতো প্রস্তাবও এই বিলে রয়েছে। যে বিলগুলি সরকারি তালিকাভুক্ত করেছে সেগুলি হলো পারমাণবিক শক্তি বিল 2025, জাতীয় মহাসড়ক সংশোধনী বিল, উচ্চশিক্ষা কমিশন বিল, বিমা আইন সংশোধনী বিল, শেয়ার বাজার সূচক বিল, 131তম সংবিধান সংশোধনী বিল। আগামী 30 নভেম্বর নতুন বিলগুলি নিয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে। দেখেন এই শীতকালীন যে অধিবেশন শুরু হবে সেইখানে টেট সংক্রান্ত নিয়ে আলোচনা করার কোনো কথা বলা হয়নি। তাহলে কিভাবে কেন্দ্র সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায় যাতে এনসিটির দ্বারা যে নতুন যে গাইডলাইন সেই গাইডলাইন আনা যায়, তা সমস্ত শিক্ষক সংগঠন এবং রাজ্য সরকারগুলোকে অবশ্যই ভাবা উচিত। এ নিয়ে দিল্লি যন্ত্র মন্তরে এক আন্দোলন শুরু হয়েছে। সেই আন্দোলনের কিছু অংশ আমরা একটু দেখে নেব, তারপর আবার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। हमारे छत्तीसगढ़ आज ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत जंतर मंतर पर अपनी एकता के रूप में पूरा भारत वर्ष यहाँ एक मांग को लेकर खड़ा है, और वह मांग है कि 2017 में जो टीटी एक्ट में संशोधन किया गया था, पूरे देश की मांग है कि भारत सरकार एक नया संशोधन बिल लाकर 2017 के संशोधन अधिनियम को निरस्त करे। आप सब इस मांग से सहमत हो तो दोनों हाथ उठा के समर्थन करिए। यह एक बड़ी लड़ाई शिक्षकों के अस्मिता की है। यदि एक कानून पारित हुआ, जैसा कि 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जो लोग पीएचडी नहीं है वे 2 वर्षों के भीतर टीटी पास कर लें, अन्यथा सेवा से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में किसान के बच्चे पढ़ते, गरीब के बच्चे पढ़ते, मजदूर और मजलूम के बच्चे पढ़ते हैं। और भारत की आत्मा इस देश का किसान है, इस देश का मजदूर है, इस देश का मजलूम है, और भारत की आत्मा बड़ी उम्मीद भारी नजरों से देश के शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी से गुजारिश करने के लिए खड़ी है। जनता चाहती है कि गांव में गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने वाली संस्था बचे। जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो किसान के बेटे को कौन पढ़ाएगा? मजदूर का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मजलूम का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? दलितों पिछड़ों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? पूरे भारत की जो तकदीर है, उस तकदीर के सामने सुप्रीम कोर्ट का 2025 का फैसला, 1 सितंबर का फैसला एक बड़ा कुठाराघात है। हम उस फैसले को बदलने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। मित्रों, जैसे ये समाचार सुप्रीम कोर्ट का फैसला अखबार में आया, मैं दूसरे दिन मेरा तो दुर्घटना हो गया था, दोनों हाथों में प्लास्टर थी, सर पर पट्टी लगी थी, फिर भी मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से मिला और उन्होंने समझाया, देश की भावना को समझा और उत्तर प्रदेश के अपने सरकारी अधिवक्ता जो सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करते हैं, उन्हें आदेश दिया कि कल तक हर हाल में पुनर्विचार याचिका दाखिल करो। उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ है, मजबूती से आपके साथ है। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि पुनर्विचार याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वीकार करे। सर्वोच्च न्यायालय शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फैसला किया जिसमें प्राथमिक विद्यालय कहीं पार्टी नहीं थे। देश के किसी भी राज्य का प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक और उनका संगठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं गए थे। महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के अल्पसंख्यक शिक्षक गए थे। उनका तो प्रमोशन का मामला था, आपका तो मामला सुप्रीम कोर्ट में इशारा भी नहीं करता। फिर आपने देश के 28 राज्यों की बात बिना सुने, बिना उनका पक्ष सुने ये फैसला दे दिया और ये फैसला गलत है, न्याय के विरुद्ध है। न्याय का सिद्धांत कहता है कि कोई भी हो, न्यायालय बिना उसका पक्ष सुने कोई फैसला नहीं दे सकता। এখানে নাম উত্তরপ্রদেশের বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র সিং তিনি তার বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এর আগেও আমরা এক ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম দেবেন্দ্র সরকার এই শিক্ষকদের পাশে রয়েছেন এবং এই শিক্ষকদের সমস্ত রকমের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রভাব কতটা কেন্দ্র সরকারের উপর পড়বে যাতে এনসিটির দ্বারা এই গাইডলাইন চেঞ্জ করা যায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন কবে শুরু হয় সেটাও একবার আমাদের এই দেখার বিষয়। তাই আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। এই রকম আপডেট পেতে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং লাইক করে রাখবেন। ধন্যবাদ।